Ka kɛɲɛ ni tɛnɛndon ye Octobre kalo tile 18 o sɔgɔmada fɛ Serif Iba Haidara a n'a ka taamadenw ka fara silamɛya dɛmɛtɔ ansaru minnu bɛ Kɛɲɛba u wulila ni délégation ba ye ni k'i kunda Kɛɲɛba dugu maaba damadɔw kan. U y'u kunda du fɔlɔ min kan o kɛra Kɛɲɛba dugutigi ka so ye ni ka taa foli bila Kɛɲɛba dugutigi la sabula ni ko dugu fo ka sɔrɔ tigi dɔ de b'a la a bɛ min ka yamaruya kɔnɔ. Jamaatu Ansarudin Islamiya tɔgɔ la kana ɲɛda ka alakira mɔden kana dugawu k'i ye f'i ka so ka bonyaw k'i ye alhamdulilayi Kɛɲɛba kɔnɔ yan kabini ansaru bɛ yan i ka bonya ni ka karamaw de bɛ s'a ma an ka fɛn o fɛn n'an bɛɛ lajɛlen ye kelenya la o la ansaru ɲɛmaayaso kan'i fo an karamɔgɔ tɔgɔ la ka worosɔngɔ d'i ma ka dugawu k'i ye ani ka dugawu ɲini fɛ o de Ala sago i sago. U y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ wa ko k'a fɔ a Seydi Serif Iba Haidara ye u ka kalanden minnu bɛ Kɛɲɛba dugu kɔnɔ n'o ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ye ko tigɛ kelen tɛ o ansaruw la an bɛ waati min na i ko bi Kɛɲɛba kɔnɔ ka sababu kɛ u ka baara ɲumanw ye dugutigi ka nɔnabila minnu tun b'a kɛnɛ kan an ka ɲamada olu ka seereyakanw fɛ. Ansar mɔgɔ minnu bɛ yan u tɛ fosi kɛ n'u ma se an dugutigilakaw ma. An n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ su an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ tile u bɛ sira min kan an b'a dɔn sira jɛlen don a y'aw bisimila dugutigi tɛ a taara Bamakɔ mais anw bɛ yan ne ni tɔɲɔgɔn cɛ bɛ yan ale ye fana ye conseiller nin diyara anw ye ka tɛmɛ depuis kunu an tun kan ka taa a kunbɛnni yɔrɔ la mais an kɔni bɛ min fɔ Ansar mɔgɔw ye an b'aw ko su an b'aw ko tile a wulila waati o waati n'aw kɔni mako sera dugutigila ma an b'aw nɔfɛ awɔ ka sirifukɛ ni hɛrɛ bɛn ka ni garijɛgɛ bɛn ka ni kɛnɛya bɛn Ala ka n'an ni dugu bɛn Ala ka diinɛ ni Ala ka sabati Ala ka sankɔrɔta diinɛ sankɔrɔtabagaw Ala k'u sankɔrɔta diinɛ lanfubagaw Ala k'u lanfu sirifukɛ yɛrɛ an bɛ dugawu k'a ye denmisɛnnin don Ala k'a kɛ maakɔrɔba ye. Amsani mɔgɔw don bonya bɛ nin tɛ yɛrɛsigidenw bɛ fana bɛ yan i man kɛnɛ ko dugutigi la fɛn fɛn mana wuli i bɛ n'a ka fɔ n ye n'i bɛ da la fana i man di n'o ta la jinɛ bɛ kɛlɛ chrétien bɛ taga Amsani la Amsani bɛ chrétien na jinɛ alimami min fana ta chrétien bɛ taga ye alimami fɛn bɛ na yan fana donc i ka mɛn fɔ n tɛ mɛn ɲini aw fɛ aw ka dugawu kɛ dugu ye ka dugawu kɛ jamana ye gɛlɛya min n'a bɛ jamana kɔnɔ pour que même si que saboti k'a faga ka tasuma jisuma k'a la k'a faga. Kɛɲɛba dugutigilakaw ye dugawu ɲini a Seydi Serif Iba Haidara fɛ a fana ye dugawu k'u ye i n'a fɔ u y'a laɲini cogoya min na. An bɔlen kɔfɛ dugutigi fɛ yen an sɔrɔla ni k'an kunda Kɛɲɛba sirifilakaw ka du kan sirifi minnu bɛ Kɛɲɛba dugu kɔnɔ olu fana ye Iba Haidara kunbɛn ni bɛn ni kelenya ani balimaya ye a Seydi Serif Iba Haidara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min na k'a fɔ bonya b'a bolo karama b'a bolo wa den ladamunen don a donnen sirifiw ka du kɔnɔ a y'u fo ni bonya foli ani balimaya foli ye u ka maakɔrɔ minnu bɛ du in kɔnɔ. Kɛɲɛba sirifilakaw fana y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ a Seydi Serif Iba Haidara yeli la. O tuma an bɛ Ala tanu masa min ye sɔgɔmada in jira an na ka Ala barika da n'a ye aw bisimila aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so o tuma kalandenw tɔgɔ la ani denw tɔgɔ la ka dugawu ɲini aw fɛ ka tila ka dugawu kɛ aw ye fana k'a dɔn an kalifalen bɛ aw la ka bɔ yan fo ka taa se karamɔgɔba yɛrɛ ma an kalifalen bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ ani lahara k'a ɲini Ala fɛ an bɛ bato minnu kɛra Ala de y'a minabaga ye Ala k'a mina an ye k'a ɲini Ala fɛ Ala kana an mina n'an ka kɛwalew ye Ala k'a mina n'a ka hinɛ ye Ala k'a mina n'a ka hinɛ ye Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan kun min kama n'o ye mawuludu ye k'a ɲini Ala fɛ a caman bɛ ale Alahu subahanahu wa taala bolo Ala k'a yira an na si ni kɛnɛya kɔnɔna na Ala k'a yira an na tiginintaya kɔnɔna na Ala k'a yira an na balimaya kɔnɔna na. N'i y'a ye u bɛ bɔ yan fɛ ka na n'a y'u diya u bɛ se ka yan to yen u bɛ continue yɔrɔ wɛrɛw ye siraw man ɲi o mais a bɛɛ ye silamɛya in de tagama ye nin ye jihadu de n'u nana an n'u ka jɛ ka hali bi
ala kira ka sira ine tama normal la an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn kanu inshallah n'an ma ɲɔgɔn kanu foyi ti ɲɛnabɔ a bɛ kɛ kuma de ye tɔ k'a jɛ kuma inshallah silamɛya ye dun dusukun de don inshallah ala kira kun b'o de fɔ ataquwallahi ha huna a kun b'a bolo ɲɛsin dusukun in de na ni dusukun ma saniya a ta bɛ kɛ kuma fu falaki de wa ala kana an kɛ o ye amin ya rabbi lamɛnbaw o kɔfɛ an sɔrɔla ni k'an kunda kɛɲɛba alimami ka so kan n'o ye balidelakaw ka du ye an selen alimami ka so alimami y'an kunbɛn ni bonya ani nisɔndiya ye ka jira k'a fɔ a seyidi sherif iba haidara a fa n'o ye sherif usman madana haidara ye a ma foyi sɔrɔ o bolo fɔ n'a kɛra bonya ani yɛrɛmajigin ye nga ale y'a ka laseli kɛ fulakan na a denkɛ bɛ ka lasegi bamanankan na alimami ko k'a bɛ silamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo salmina sherif ibrahim bun sheikh usman madani haidara k'a bɛ aseyid ibrahim haidara n'o ye sheikh aseyid usman sherif madani haidara dencɛ k'a b'a fo salmina mun fe k'a b'a fo kosɛbɛ salmina mun fe k'a b'a fo kosɛbɛ ala kulli halin sindiyan rewti ilol ta ko hunde moƴƴere ko ala kulli halin ko ni ji ya boli sira ta ko kene wote ko kura ye ko woni hon ɗum mana l'islam ko yiɗi ko ɓuttu ko yiɗi ko deƴere ko yiɗi ko kawral ko silamɛya bɛ mun de fɛ o ye bɛn ani kɛlɛya ani nɔgɔya ko ɗum kanko sherif ousmane madane haydara woni yamirde jama on ko sherif usman madani haidara k'a bɛ kan ka o de ɲɛfɔ jama a bɛ an k'o de yamariya kan di jama ma mo nani alhamdulillahi rabbil alamina mo nanani kanko kay o waɗi ko hani wadde gon wa ma ala rasuli illa albala ko a ye yamariya kan mɛn di ni maa mɛn y'a mɛn fa biha wa ni'ma ni maa mɛn ma mɛn ale kɛnɛ a y'a ka ci lase wa ma ala rasuli illa albalag ha joni ko yamirten geɗalɓe ɓe ko halsa k'a bɛ yamariya kan mɛn di a bɔnnaw na muñal ngal allah o ki sherif madani ousmane madani haydara ngal ko ala ye sabali men di a sherif seyid madan usman haydara ma kamɓe kadi ɓe ñemtin ɗum kaw kaw jija kaw ka la dege eɓe ñemtin kaw ka sabali na dege inchallahu ko ni ala sonnama inchallahu ni ala sonnama inchallahu ni ala sonnama kamɓe kadi ko aw fana darde maɓɓe yiyete aw fana jɔyɔrɔ a bɛ n'a ye yiyama goy ka a yelen dɔn ka ban no yiyete kadi ɓurani k'a bɛ ye fana mɛn ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ɗum noon eɗen weltani allah eɗen weltani ɓe ko a nisɔndiyalen bɛ ala kɔrɔ a nisɔndiyalen bɛ aw kɔrɔ ko hon ɗum ko hombo teddi ko jɔn ye maaba ye woni teddinowo ko maa min bɛ maa bonya k'o de ye maaba ye teddinowo ko on teddi maa min bɛ mɔgɔ bonya k'o de ka bon seydi cheikh ousmane madane haydara son fotti ko a seydi cheikh seydi ousmane madane haydara ko n'aw bɛnna o hollete wondema ko an woni goɗɗo kanko wona goɗɗo ale b'a yirila ko e de ye mɔgɔ ye k'ale tɛ mɔgɔ ye tawa noon moƴƴere nde allah waɗanimo teddungal ngal allah waɗanimo ngal ko k'a sɔrɔ ala ye bonya min k'a ye ani karama min k'a ye allah tan anditiri ko ala dɔrɔn de b'o hakɛya dɔn eɗen tori allah yo allah junnu k'a bɛ ala deli ala k'a mɛn yo allah junnu gurdam makko kanko e zurriya makko on e dendagal jama'atu ansaruddin ko ala k'a simaya k'a denbaya simaya ani ansaruddin bɛɛ lajɛlen ala k'o bɛɛ lajɛlen simaya ɓeyda teddungal ngal ɓeyda daraja on ɓeyda horma on ko ka dɔ fara bonya kan ka dɔ fara daraja kan ka dɔ fara horma kan ɓeyda hijabu ko ka dɔ fara hijabu fana kan ɓeyda hijabu ko ka dɔ fara hijabu kan n'i ye maa min ye ka wari di mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ wari b'o de kun n'i ye min ye ka misi di mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ misi b'o de fɛ ko n'i ye min ye ka bonya fana kɛ mɔgɔ ye i b'a sɔrɔ bonya b'o tigi de fana ka so ka kɔrɔ o la k'i an kunbɛn ni bonya ye o b'a yira e yɛrɛ ye maaba ye i ye ladilikan minnu fana di a ma k'i kɔnɔna diya k'olu di a ko a y'a mɛn a diyara a ye a bɛnna a ma n'ala sɔnna a ma a bɛna hakili to a la a ka dugawu b'i ye kɔnɔnajɛya dugawu halisa sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o d'i ma i ka du ala ka jɔ i ye kira n'a somɔgɔw kama sɔli ala rasul an bɛ dugawu laban di sirifukɛ ma a bɛ fatiya ta an bɛ sɔrɔ ka wuli an bɔlen kɔfɛ alimami fɛ yen an sɔrɔla ni k'an kunda kɛɲɛba mɛri ka so kan i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na mɛri a ma tulonkɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ka ko la kɛɲɛba kɔnɔ sabula a y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni ale b'a dɔn k'a fɔ u bi jamana fɛ wa u bi jamana sariyaw labato u b'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ sariya ka fɔlen kɔnɔ ko n'ale ɲɛ b'o jɛkulu la o de ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ye o de kama waati bɛɛ lajɛlen na
Keɲeba meri ka dɛmɛ bɛ kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ma Keɲeba, sabula a y'u kanu u ka kɛbaaraw nɔfɛ. Keɲeba meri ka bonyaw fɔlen kɔfɛ Iba Haidara ye a yɛrɛ ye dakuruɲa 2 di meri ma i n'a fɔ a fa b'a kɛ cogo min na n'o ye faamaw ka kado ye, ka jira k'a fɔ a bɛ baara min na a k'i cɛsiri wa a k'i tilen waati bɛɛ lajɛlen na a n'a ka baaraw kɔnɔ. Foyi t'an bolo nisɔndiya kɔ halisa ka monsieur le maire fo. Salo a ye nin bonya kelen de kɛ an ɲɛ yan, an bɛɛ kabakoyara kosɛbɛ. Bon a ka ca Ala fɛ mɔgɔ min b'i to fanga kɔnɔ ka tila ka karamɔgɔw bonya o b'a yɛrɛ kalama de, parce que ansaru bɛ olu de ka lafiya kama i n'a fɔ ale yɛrɛ bɔra k'o de fɔ a ka kuma na. Ni ansaru ka laɲini mun faamuna Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi, Mali bɛ crise min kɔnɔ bi an tɛ se nin ma. Ni ansaru kun lamɛnna k'o appuyer Mali kɔnɔ bi an bɛ degun min na bandiw ni lagalaga vagabond cayalen mun do bi Mali kun tɛ se nin dingɛ kɔnɔna ma, parce que an ka kɛlɛ nin fɛnɛ de ye. Bon alhamdulillah an y'a ye monsieur le maire b'an kɔ a bɛɛ lajɛlen na, vraiment u b'an jigi sigi Keɲeba wa an b'a dɔn ni ale fɛnɛ ye ni Ala sɔnna ka fanga kalifa ale ma mun ka bon nin bɛɛ ye an b'a dɔn alhamdulillah a bɛ Mali in bɔ nɔgɔ la yan. An bɛ dugawu kɛ monsieur le maire ye halisa Ala k'a n'a fanga se, halisa Ala k'a n'a fanga se, Ala ka nin falen jɔyɔrɔ la mun ka bon nin fɛnɛ ye, Ala k'a n'a kɔrɔta. An bɛ an ka malimatu fɛnɛ fo, ni ye monsieur le maire a bɛ nin bɛɛ k'an ye, misiw bɛ di nka ni muso ɲuman kun tɛ a b'a ko k'a kɛ ba ye dɛ, n'a kɛra misi ye o b'ale sababu de an b'a fɛnɛ fo vraiment k'a fɛnɛ waleɲuman dɔn, Ala k'an bɛɛ dɛmɛ halisa vraiment ne nisɔndiyara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamɛnbaaw, o de ye dansigi kɛ an ka foliw la. An sera ka minnu kɛ ka kɔn wajulu kɛnɛ sigili ɲɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na, kunnafoni fɛn fɛn n'a bɔra a Seydi Sherif Iba Haidara DGP ka Keɲeba tournée kɔnɔ, aw bɛna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Kabala kan. An b'aw fo k'aw ni ce groupe media Kabala sugandili la ka k'aw ka kunnafoniw ta yɔrɔ ye Kabala TV ka fara Buna TV ka u ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na.